انتہائی نفیس ایک شاعر پروفیسر مشتاق احمد صاحب کی حیثیت سے، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ تمام میزبان یہ سمجھیں کہ میزبان کو کتنے اشعار پڑھنے چاہیے۔ اشک آنکھوں سے بہے صورت دریا میرے دوست، اشک آنکھوں سے بہے صورت دریا میرے دوست، میرے گالوں پہ بھی اگایا ہے سبزہ میرے دوست، میرے گالوں پہ بھی اگایا ہے سبزہ میرے دوست، تو میرے ساتھ تھا منزل تھی میرے پاؤں میں، تو میرے ساتھ تھا منزل تھی میرے پاؤں میں، اب اکیلا ہوں تو ملتا نہیں رستہ میرے دوست، جا بجا میں نے درختوں پہ تیرا نام لکھا، جا بجا میں نے درختوں پہ تیرا نام لکھا، میں نے جنگل میں کیا ہے تیرا چرچا میرے دوست، میں نے جنگل میں کیا ہے تیرا چرچا میرے دوست، دیکھا اسے تو عشق نیا کر رہے ہیں ہم، جو جا بجا تھا ایک جگہ کر رہے ہیں ہم، یہ دل تمہارا اپنا ہے لے جاؤ پر ابھی ٹھہرو کہ اس پہ کام ذرا کر رہے ہیں ہم، اور سب کو سناتے پھرتے ہیں اس کی کہانیاں، سب کو سناتے پھرتے ہیں اس کی کہانیاں، دنیا کو خود ہی اس پہ فدا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جناب شعیب صدیقی صاحب ہیں سب در و دیوار کھل اٹھے ہیں سب، اس کے آنے سے کھل اٹھا کمرہ، در و دیوار کھل اٹھے ہیں سب، اس کے آنے سے کھل اٹھا کمرہ، گفتگو کر رہا تھا وہ مجھ سے اور خوشبو سے بھر گیا کمرہ۔ بہت شکریہ۔ اب تو میرا قد بھی تیرے جتنا ہے، اب تو میرا قد بھی تیرے جتنا ہے، دیکھ تیری دستار سے لگنے والا ہوں، تم میری تصویر بنا کر لائی ہو، یعنی میں دیوار سے لگنے والا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب تو میرا قد بھی تیرے جتنا ہے، دیکھ تیری دستار سے لگنے والا ہوں، تم میری تصویر بنا کر لائی ہو، یعنی میں دیوار سے لگنے والا ہوں۔ ایک غزل سے کچھ اشعار دیکھیے۔ وہ کنگن ہو کہ ہو کانوں کی بالی، وہ کنگن ہو کہ ہو کانوں کی بالی، تمہارے حسن کے ہیں سب سوالی، تمہارا ذائقہ چکھے گی چائے، تمہارے ہونٹ چومے گی پیالی، تمہارا ذائقہ چکھے گی چائے، تمہارے ہونٹ چومے گی پیالی۔ اور شعر دیکھیے گا، یہاں پر خاندانی سلسلے ہیں، یہاں پر خاندانی سلسلے ہیں، دوپٹہ دے دیا پگڑی بچا لی، یہاں پر خاندانی سلسلے ہیں، دوپٹہ دے دیا پگڑی بچا لی، ہمیں اچھوں میں گنتے ہی نہیں تھے کہ ہوتی تھی ہماری جیب خالی، گزرتا دور سے تھا دیکھتے تھے، گزرتا دور سے تھا دیکھتے تھے، لگا کہ ہم بھی اینک دور والی۔ آخر پہ غزل سے 3 اشعار۔ میں جانتا ہوں یہ مارکا کیسے سر کیا ہے، میں جانتا ہوں یہ مارکا کیسے سر کیا ہے، کہ اس کی آنکھوں سے دل کی جانب سفر کیا ہے، ہمارے ایسوں کو لوگ کہتے ہیں پکھی واسو، کہ ہم نے صحرا بصحرا جنگل کو گھر کیا ہے، تو بولتی رہ میں سننا چاہتا ہوں جھوٹ تیرے، تو بولتی رہ میں سننا چاہتا ہوں جھوٹ تیرے، تمہارے لہجے نے میرے دل پر اثر کیا ہے۔
تو بولتی رہے میں سننا چاہتا ہوں، اور مجھے پرندہ مزاج کہتے تھے لوگ اکثر، کسی کی خاطر بدل کے خود کو شجر کیا ہے، وہ شخص پتھر کی ایک دیوار بن چکا تھا، طلسم الفت سے میں نے دیوار در کیا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اب میں جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں، عبد العزیز بھی ہیں اور ہر نوجوان دل کی دھڑکنوں میں رہنے والا شاعر ہے۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں نوشیروان اسفل۔ سب تو پہلے تو قمر عباس خان صاحب اور سر خضر عباس خان صاحب دا انتہائی ممنون ہاں جڑا میں کوئی بزم وچ موقع دیتا ہے۔ سر اشرف کمال صاحب اور سر سید عاصم صاحب اور تمام دیگر اساتذہ کرام جڑے کہ سارے استاداں دے بھی استاد ہیں، انہوں دے درمیان اشعار سناون دا، اس تو بعد قلب آواز صاحب دا بھی بہت شکریہ۔ دو شعر ہیں اردو کے کہ کسی کے بعد ہم نے خود کو ایسے تباہ و برباد کر لیا ہے، بہت شکریہ۔ کسی کے بعد ہم نے خود کو ایسے تباہ و برباد کر لیا ہے، ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ ہم پہ دشمن بھی رو رہے ہیں، یہاں پہ کچھ لوگ شاعری کو گناہ کہتے ہوئے ملے ہیں، انہوں نے دیکھے نہیں ہیں شاید جو کام دنیا میں ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ غزل ہے کہ جیسا بھی کوئی چاہے میں ویسا دکھائی دوں، جیسا بھی کوئی چاہے میں ویسا دکھائی دوں، لازم نہیں سبھی کو میں اچھا دکھائی دوں، رنگین مجھ کو ایسا کوئی رنگ دو کہ میں ہر رنگ میں ہی سب کو تمہارا دکھائی دوں، ہر حال میں ہی تجھ کو میں اچھا نہیں لگا، تو ہی بتا دے یار میں کیسا دکھائی دوں، کچھ دوست مجھ کو جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، ہر وقت چاہتے ہیں میں ہنستا دکھائی دوں۔ سرائکی دی ایک ناظم ہے کہ میری داڑھی لاندھی دیکھ کر آئیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میری داڑھی لاندھی دیکھ کر آئیں، ہنج ڈھے پئی ہائی میرے بابے دی، بچپوں میں بچڑا عشقے توں میں تو قسم چوائی ہس کعبے دی، میرا پتر جوانی ظالم ہے ہن اپنا چنتا ڈھیر رکھیں، بہوں اوکھی منزل چڑھدا پیں ذرا ہوئے سنبھال کے پیر رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اے دور ہے 21ویں صدی دا، ات خون دی بازی جاری ہے، این دور دا مجنوں کوڑا ہے ہر روگ تے سوگ بازاری ہے، تیری کار کو نہیں تیرا پیسہ نہیں تکو ہیر تے سسیاں کیا مل سن، تیری کار کو نہیں تیرا پیسہ نہیں تکو ہیر تے سسیاں کیا مل سن، جت گردے پھیپڑے وک دے ہیں چوریاں لسیاں کیا مل سن۔ بہت شکریہ۔ میں پیو دی گاہل کو رد کر کے تکو جندڑی جان دے لقب دیتے، کائنات دے ورکے چھان کرائیں تکو جمل جہان دے لقب دیتے، بھلا پیار کو جندڑی این ہونن میرا ہر دشمن ون جار بنائی، قربان تھی وہاں تیرے عشقے توں ڈاڈا عشقی تو ہی ڈاڈا پیار بنائی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تیرے نال میں وال آڑامنے ہاں ہائی سنت نبھامنی کبرا دی، گلکند کی تئی میرے خوابیں کوں میری سوچ دا محض چار بنائی، بھمیں کال کی تویا میسج تے میں کو خون روائی ہر پھیرے تے، تیرے بعد میں ماتم ان کی تن ٹرٹ پہ گئے ہیں میرے چہرے تے۔ بہت شکریہ۔ کھڑکا کے گھنگرو برکے وچ تین دل کو چھان پرون بنائے، ہن موت دے قابل نہ رہ گئے تین جینیاں جی سکو مار سٹے، احساس سے آوی غلطی دا قرآن پڑھنی ہیں بالاں کو، ونج معافیاں منگدی ہیں مجلس وچ، یا جاگدی ہیں شبراتاں کو، تیرے کانے غلطی چھوٹی ہے تین ہکے ذات دا قاتل کیتا ہے، تے کو بی بی بتھے نہیں لاؤنا تے کل کائنات دا قاتل کیتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ غزل ہے کہ اوندے درتے ملا یا قرآن دا کاری ونے، بہت شکریہ۔ اوندے درتے ملا یا قرآن دا کاری ونے، اکھی نوٹ کے ونے بھامیں جتنی واری ونے، اوندے استقبال دے کیتے پھل شل سٹن کیتے، 5-7 بندے تھوڑے تھی سن وستی ساری ونے۔
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸ਼ੰਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਲਗਸੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇਖਣ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੁਧਾਰੀ ਵਜੇ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰੋ ਹੈ ਪਈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੋ ਮਾਰੀ ਵਜੇ। ਉਂਕੂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਪੀਲੇ ਥੀਨੂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਸਪਨ ਚਾਟ ਉਲਾਰੀ ਵਜੇ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ बैठे ने, उन्होंने नज़र आखिर ते एक नाज़मे के जी कि अजा चोखा पढ़ने चन बचड़ा। बहुत शुक्रिया। अजा चोखा पढ़ने चन बचड़ा, तेरी चोखी डिग्री बाकी है। एक मैं परेशान नहीं तय कीते, तेरा हर कोई पुछदा है मैं कोलों। कदा कार ते आसे वस्ती विच तेरी तांग विच वस्ती लाती है। अजा चोखा पढ़ने चन बचड़ा, तेरी चोखी डिग्री बाकी है। तेरे कपड़े इस्त्री थींदी जा, कई दांग डिठे गए सिगरेट दे। कुछ मोरियां हन तेरे कपड़ा विच, एक गाहल मैं सुन भी नहीं सकिया। मेरे कानशन डोरे थी गए हन, मेरे हांच मोरे थी गए हन। अजा चोखा पढ़ने चन बचड़ा, तेरी चोखी डिग्री बाकी है। तब क्या थी गए कोई सियाणा थी, इमें लाहन लोहन पै वेंदा है। मैं को कल तेरे एक यार दसाए, हर गाहल ते रोवण पै वेंदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं को कल तेरे एक यार दसाए, हर गाहल ते रोवण पै वेंदा है। परेशान भी थी तेरा हक बनदा है, परेशानियां हिस्सन जिंदगी दा। पर याद रखें एक गाहल मेरी, कदा सोचें सही उन्हां लोकें को जेड़े हर शै अपनी हर गए हैं, जिंदे प्यू परदेस विच मर गए हैं। उन्हां वल भी खिलदे खिलदे हुए दुनिया आन सुझाती है। अजा चोखा पढ़ने चन बचड़ा, तेरी चोखी डिग्री बाकी है। जदा वैन तू लांदा है अड्डे विच ते को दुश्मन टुर टुर दे दे हैं। 45 साल दे ख्वाब में दे तेरे बैग दो तुर तुर दे दे। बहुत शुक्रिया। 45 साल दे ख्वाब में दे तेरे बैग दो तुर तुर दे दे हैं। उमें उम्र ढेर है पर मेरी हुण 16 साल हयाती है। अजा चोखा पढ़ने चन बचड़ा, तेरी चोखी डिग्री बाकी। आखिर दे नाज़ में उनका उन्वान है छेकड़ी खत के तेरे बोछण तू जिंद वार देवां, तेरी नथली तू कुर्बान थीवां। तेको याद खड़े तू आदि है, मैं को दूजा सा भी ना आवे तेरे नाल जदा बेईमान थीवा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेको याद खड़े तू आदि है, मैं को दूजा सा भी ना आवे तेरे नाल जदा बेईमान थीवा। तेरी दोजख दोजख सुनदे होए असां 7-7 टाइम नमाज पढ़ी। कई मस्जिद मंदिर छाण कराई, तेरे कीते मजहबी थे हासे। तेको ढेर जनून हन जन्नत दे, तेको याद होसी तेरे कान असां बहलोल दे दर तक गए हासे। बहुत शुक्रिया। तेको याद वधाए ना मन ता सही, तेरे कान में वस्ती कट्ठी कर हर शख्स को वखरा आख्या है। चलो जीने तां असां कट्ठे हैं, सकू मरण दे बाद भी नाल रखाए। जदा घर वेंदी हैं बस दे विच, मैं 70 सीट को आधा हम अल्लाह वास्ते ईंदा ख्याल रखाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जदा घर वेंदी हैं बस दे विच, मैं 70 सीट को आधा हम अल्लाह वास्ते ईंदा ख्याल रखे। तेको याद वधाए या भूल गई हैं मेरी जिंदड़ी तेरियां अखीं विच, मैं ख्वाब डिठे कई सालां दे। क्यों भूल गई हैं उन्हां गालीं को, जदा सारी रात कुरान विचों ना लभदे हासे बालां दे। मैं आख्या हई एक धी होसी जेड़ी मेरी छेकड़ी आस होसी। तैं आख्या हई मेरे सिर दा सही साडा पहला पुत्र अब्बास होसी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शानी भाई का हुक्म आदर नाज़म शुरू तो पढ़ो। तेरे बोछण तू जिंद वार देवां। बहुत शुक्रिया। तेरे बोछण तू जिंद वार देवां, तेरी नथली तू कुर्बान थीवां। तेको याद खड़े तू आदि हैं, मैं को दूजा सा भी ना आवे तेरे नाल जदा बेईमान थीवां। बहुत शुक्रिया। तेरी दोजख दोजख सुनदे होए असां 7-7 टाइम नमाज पढ़ी। कई मस्जिद मंदिर छाण कराई, तेरे कीते मजहबी थे हासे। तेको ढेर जनून हन जन्नत दे, तेको याद होसी तेरे कान असां बहलोल दे दर तक गए हासे। बहुत शुक्रिया। तेको याद वधे ना मन ता सही, तेरे कान में वस्ती कट्ठी कर हर शख्स को वखरा आख्या है। चलो जीने तां असां कट्ठे हैं, सकू मरण दे बाद भी नाल रखाए। जदा घर वेंदी हैं बस दे विच, मैं 70 सीट को आधा हम अल्लाह वास्ते ईंदा ख्याल रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेको याद वधाए, तेको याद वधाए या भूल गई हैं मेरी जिंदड़ी तेरियां आँखीं विच, मैं ख्वाब डिठे कई सालां दे।
क्यों भुल गई हैं उन्हां गाल्हिं को जॾां सारी रात कुरान विचूं ना लभदे हासे बालां दे। मैं आख्या हई हिक धी होसी जेड़ी मेरी छेकड़ी आस होसी। तैं आख्या हई मेरे सिर दा सही सदा पहला पुत्र अब्बास होसी। तैकू याद वधे तेरे नाल जॾां मैं छेकड़ी रात गुजारी हई, तेरे नाल हिक बैस मुबासे विच मेरी 20वीं सिगरेट जारी हई। तैं आख्या हई धरती ते सब कुत्ते बिल्ले ठीक इन पे, सब पखड़ू शखड़ू चंगे हैं, इंसान ही को बदनीता है। कल यूनियन कौंसल विच गया, तेरे पहले पुत्र का नाम सुन के रूह खून का मातम किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिरी गज़ल है कि मुहब्बत विचो दिल घिंदा उनको जेकर ज़रूरत है, मुहब्बत विचो दिल घिंदा उनको जेकर ज़रूरत है, उनको दिलशिल न चाहिए हैं, उनको बस सर ज़रूरत है। किताबां ते दुतराए फैलाउं दी मैयत दे नाल आईयां, वो घर तो बाहर रंदा है जो उनको घर ज़रूरत है। खुदा आखा है माशर विच जो मौलियां को ज़रा छंडको। बहुत शुक्रिया। खुदा आखा है माशर विच जो मौलियां को ज़रा छंडको, खुदा दे ना ते दुनिया विच इन्हां को ज़रूरत है। असां जन्नत चु कढ़े गए सथे मौली मुसल्लत है, असां बहुत शुक्रिया, असां जन्नत चु कढ़े गए सथे मौली मुसल्लत है, असां हासे भी ईंदा दे सकूं भी डर ज़रूरत है। वला हिक ने मथा चुम के रवाना कर दिता मूकूं, मैं हिक्के दर्द आधाम ऊकूं 100 दर ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। ताल्लुक मर ही वंजणा है मेरी जो नौकरी कहनाई, ताल्लुक मर ही वंजणा है मेरी जो नौकरी कहनाई, उनको इंसान नहीं चाहिए, उनको नौकर ज़रूरत है। कॉलेज के नौजवान शायर एक पूरा आवाज़ और भरपूर लहजा, एक पूरा एतमाद शख्सियत। आप जानते हो कि हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट का एक बेहतरीन इजाफा तशरीफ लाते हैं जनाब प्रोफेसर इमरान राहिब साहब। बहुत शुक्रिया बरदर ज़ीवकार उस्ताद मुकर्रम प्रोफेसर कल्बे अब्बास साबिर साहब, तमाम सीनियर शोरा अदब के ताबनाक सितारों की इजाज़त से इनके सामने शेर गोई गोया सूरज की मुंडेर पे चिराग धरने के मुतरादिफ समझता हूँ। कुछ अशार आपकी समातों की नज़र करता हूँ। नाजिद भाई मतला देखिएगा। अगर जवानी में ये इस तरह रुक जाता, अगर जवानी में ये इस तरह रुक जाता, सफ़ेद बाल न होते शबाब रुक जाता। अगर मेहरबानी सर आज़िज़ भाई, अगर जवानी में ये इस तरह रुक जाता, सफ़ेद बाल न होते शबाब रुक जाता, तुम्हारे लम्स की खैरात मिल रही थी मुझे, तुम्हारे लम्स की खैरात मिल रही थी मुझे, मैं जाग जाता तो कारे सवाब रुक जाता। बहुत शुक्रिया। मैं जाग जाता तो कारे सवाब रुक जाता। राकिब भाई शेर देखिएगा। वो जिसके अक्स की खातिर बहाव थमने लगा, वो जिसके अक्स की खातिर बहाव थमने लगा, वो अपना हाथ बढ़ाती चनाब रुक जाता। वो अपना हाथ बढ़ाती, बहुत शुक्रिया सर, वो अपना, बहुत शुक्रिया, वो अपना हाथ बढ़ाती चनाब रुक जाता। वो लोग हिज्र की देवी को मार सकते हैं, वो लोग हिज्र की देवी को मार सकते हैं, जो अपनी आँख से दरिया गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वो लोग हिज्र की देवी को मार सकते हैं। अशफाक साहब शुक्रिया, मुश्ताक भाई,
نوجوانوں کے لیے اگلا شعر ہے. وہ لوگ ہجر کی دیوی کو مار سکتے ہیں جو اپنی آنکھ سے دریا گزار سکتے ہیں. شرف یہ ہم کو ملا ہے بدن کی ساری تھکن تمہاری باہوں میں آ کر اتار سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شرف یہ ہم کو ملا ہے بدن کی ساری تھکن تمہاری باہوں میں آ کر اتار سکتے ہیں. افضل بھائی ایک مطلع دیکھیے گا. شانی بھائی وہ گل بدن ہے کبھی تو خزاں رسیدہ ہو. وہ گل بدن ہے کبھی تو خزاں رسیدہ ہو. ہمارا شعر سنے سن کے آپ دیدہ ہو. بہت شکریہ ناظرین شکریہ. وہ گل بدن ہے کبھی تو خزاں رسیدہ ہو. ہمارا شعر سنے سن کے آپ دیدہ ہو. کاظم بھائی شعر دیکھیے گا. لوازمات محبت کے پورے کرنے ہیں. لوازمات محبت کے پورے کرنے ہیں تمہارے ہجر میں نوحہ نہیں کسیدہ ہو. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. لوازمات محبت کے پورے کرنے ہیں تمہارے ہجر میں نوحہ نہیں کسیدہ ہو. بجھا چراغ تو اندھے نے آخرش ڈھونڈا. شعر دیکھیے گا. بجھا چراغ تو اندھے نے آخرش ڈھونڈا. تمہاری سمت ضیا بانٹتا ہوا رستہ. تمہاری سمت ضیا بانٹتا ہوا رستہ. تمہارا لمس اذیت شناس نسخہ ہے. تمہارا لمس اذیت شناس نسخہ ہے. تمہارا ہاتھ شفا بانٹتا ہوا رستہ. بہت شکریہ بہت شکریہ راکب بہت شکریہ بہت شکریہ. تمہارا لمس بہت شکریہ. تمہارا لمس اذیت شناس نسخہ ہے. تمہارا ہاتھ شفا بانٹتا ہوا رستہ. زندان کے حصار سے دھوکہ نہیں کیا. مشتاق بھائی اشعار دیکھیے گا. زندان کے حصار سے دھوکہ نہیں کیا. زنجیر کی کڑی کو دریچہ نہیں کیا. ہم نے تیرے مکان پر تالے لگا دیے. دل کو تمام شہر کا رستہ نہیں کیا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. زندان کے حصار سے دھوکہ نہیں کیا. زنجیر کی کڑی کو دریچہ نہیں کیا. ہم نے تیرے مکان پر تالے لگا دیے. دل کو تمام شہر کا رستہ نہیں کیا. شاعری میں شعر دیکھیے گا. سانسوں کے مول ہم نے خریدی تھی چوڑیاں. سانسوں کے مول ہم نے خریدی تھی چوڑیاں. تم نے انہیں اتار کر اچھا نہیں کیا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. سانسوں کے مول ہم نے خریدی تھی چوڑیاں. تم نے انہیں اتار کر اچھا نہیں کیا. جگنوں نے ندی پار یہ اعلان کیا ہے. جگنوں نے ندی پار یہ اعلان کیا ہے. پازیب سے خوابیدہ جہاں جاگ اٹھا ہے. کاظم بھائی شعر دیکھیے گا. آنکھیں ہے کہ رگ وید کے منتر کا فسوں ہے. آنکھیں ہے کہ رگ وید کے منتر کا فسوں ہے. چہرہ ہے کہ مندر کے چراغوں کی ضیا ہے. اور آخری چند اشعار. پھر یوں ہوا کہ آگ سے چہرہ جلا دیا.
کلا بھائی اشار دیکھیے گا. جی جی پھر یوں ہوا کہ آگ سے چہرہ جلا دیا، کس نے عظیم شہر کا نقشہ جلا دیا. تاوان جو نہیں ملا شہرگ کو کاٹ کر، تاوان جو نہیں ملا شہرگ کو کاٹ کر، بچے کی لاش پھینک دی بستہ جلا دیا. بچے کی لاش پھینک دی بستہ جلا دیا. آندھی کی پھر چراغ سے تکرار ہو گئی، آندھی کی پھر چراغ سے تکرار ہو گئی. جگنو نے کیوں ہوا کا دوپٹہ جلا دیا. اور نطقانی بھائی شعر دیکھیے گا ظہیر بھائی، عبدال خان بھائی. جگنو نے کیوں ہوا کا دوپٹہ جلا دیا، یہ گر رہی ہے راکھ جو راہب زمین پر. ہاں بھائی، یہ گر رہی ہے راکھ جو راہب زمین پر. بڑھیا نے رات چاند میں چرخہ جلا دیا، بڑھیا نے رات چاند میں چرخہ جلا دیا. بہت شکریہ. آندھی کی پھر چراغ سے تکرار ہو گئی، جگنو نے کیوں ہوا کا دوپٹہ جلا دیا. کل پنچھیوں نے قید میں ایک فیصلے کے بعد بدلے کی سرد آگ سے پنجرہ جلا دیا. اور یہ گر رہی ہے راکھ جو راہب زمین پر. بڑھیا نے رات چاند میں چرخہ جلا دیا.